Vraiment c'est un façon d'un cerf. On a façon pour on peut serzi pontoise. On pourrait. On a porte faela. Hermu bambolo ya. Never. La sangana. Na o kaseka nyonya kaseka kuma. Yo mbambolo ya ni seder pour signer fofana akaja. La sanga seka. Bon, comment il compte doré, comment il compte façon code. Femme de Mali connaît. Est-ce qu'il y a famille? Voilà ça qu'a lâché à nier soir. De vous me Mali connaît, de vous me c'est qu'à oublier qu'à boire qu'à tuer. Agnès Sandrou nous que cololo connaît, au Sandrou, on me c'est qu'à au cololo qu'à boire qu'à tuer. Agnès sans froid de que combat là, au combat, Agnès et John nous fait Asbach. Asbach le combat tamé. Plus de 20 ans. Voilà ça Mali ka se ka sanse mo chaman be utubule ba ka hakila ko ni o nyiri ga o ba fo karasa kumba da mele bi aso ara sama kumba ba mele karasa ka kumba ba mena est-ce que famille ma ka se ka lado kata 2014 kana blame wati na sisi wo san fla kumba kele mu kora o kono o kele punto dore wala ça ka jatimina ke Mali abe tabolo muka Mali abe sira muka ka laje ka sanse Yani Kureta Kake en 2013, Yani Kureta Kake. Bebado a été un régime kono, Mali Kumbe Chouamina. Hari Mali, Hari Nasro, Segen Kumbe Mali kono. Mais Mali Chamache un peu. Mali Kunkagne. Mais a été tabané. Sanogana ka Kureta Kake. Ka Bola. Kana Nafo, Chukunda Kam Manda kono. Kana Bola. 2013, Mali Beisigi. Ka hakila kelenta ka foko boakana parce que boabe se ka ambo nogola boakana parce que boabe se ka amuteme Mali be tiye mun kono na be se ka boko tiye ko yorote Mali kono ni boama tayro mina ka talla du kan foy Mali don beye tanaya ta ka ta boaka 2013 wana na sigito asigile ka ba fangala est-ce que famia fe na ya la iruta de sera ka foy de tafa Sartika ou matafa lairuka ou matime banmau bon ola aw nyasigi ka jatimina ke est-ce que ambeto jamana kolu ni chogo inde laba non faut kanga changement ke ne Mali laje Mali ni sanduri kono Mali ka kalanko a bafera Mali ka kenya ko a bafera Mali ka lakana ko a bafera tun kafa o ma soro Mali kono tinuma ka soro kami o ma soro Mali kono Mali be de bafera Mali be de pina bon voilà c'est ce que n'entoure ten kan sigide ka Mali to ni tabolo ndeka Mali be se ka bon nogola ba Mali be se ka sanse ba bon Mali du fara se ka sanse am Mali donko amuru ne Mali donde am de ba to Mali ka sanse mais nanya sigide ka laje ka funda tala makutala ateke mo wore le apeke edena parce que ele ka du kolodo ele ka jamana do voilà ça jamana nga se ka sanse jamana nga se ka ke jamana e am de kan an jesiri ka laje jamana be se ka wuli chomina voilà ça ka takanye on be ya on be l'Australie France on be ko France kadi est-ce que la famille ni nana France be baraki ni sebe sur droit chamambier mais non français ou ye bara de ke do de ou ni faga do de ou yere faga voilà ça ou modon ou do munu bena voilà ça o ka se ka lafia on fera nana ka faro ka o lafia de konopi ne banma mais pourquoi pas nan fana te se ka ke angayro la pourquoi pas fait bambulo anga jamana kono ko Mali segen bagato jamana de ne ko karofi ambana ka bara de ke ani nyemo munumba anyema lu fana yanta kan fere mais arasana na ka be hakina daile ka be kungolo daile ka sira ira bela be kan ata sira mu fe ika don wala sakibo fili la e bonne o fili kono tuni e be kla ki nyetugu toujours ki roto fili kono on pose la question John Nodo ira Nodo do bon o kele mu kera ko seder ani yerde ku farla ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa Mali ka se ka sira sɔrɔ ka taga n'aw hakili b'a la
mars mun tɛmɛna en 2017 en 2018 CDR ye congrès dɔ kɛ Mali kɔnɔ le 24 et le 25 mars au congrès u y'a kɛ ka da kun jumɛn kan u y'a kɛ ka da hakilina jumɛn kan ka lajɛ ko minnu bɛ faso kɔnɔ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na congrès in kɛra o de la tile 2 kɔnɔ ka lajɛ ka jateminɛ kɛ ka sigi ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ CDR bureau bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan délégué 400 ani kɔ olu de tagara ka taa sigi ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u hakilinaw yira ɲɔgɔn na walasa baaraw u bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na Mali bɛ se ka taga ɲɛ cogoya min na u kumana Mali ka kɛnɛya ko kan u kumana Mali ka lakana ko kan u kumana Mali ka baara ko kan u kumana Mali ka dunkafa kan le diaspora des Maliens an minnu bɛ kɔfɛ ka kuma an fana ka sɛgɛnw kan an fana ka gɛlɛya minnu b'an kan kuma kɛra ninnu bɛɛ kan hakilina ninnu de taara o hakilina minnu taara sisan u y'o de kɛ gafe ye ko gafe ta ko manifester k'a fɔ ko ni parti politique min sɔnna CDR ka hakilinaw ma CDR ni bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ Arasa bɛ se ka fara o tigi kan n'a ka jamakulu walasa ka lajɛ Mali bɛ se ka taa ne balimaw yan anw b'a fɔ ko caman bɛ yen anw ɲɛbɔlen b'a fɔ ka dumuni n'u ka fɛn wɛrɛ n'u bɛ se k'u bayɛlɛma pourquoi u b'u k'u bayɛlɛma parce que u ye hakilina de sɔrɔ walasa ka se ka u ka minɛnw bayɛlɛma n'a bɛ to yan n'an bɛ ɲɛ b'u fɛ mais pourquoi pas anw yɛrɛ ka yɔrɔ la n'an t'a lajɛ an fana ka se k'an taw ka fɛɛrɛ dɔ ɲini ka tɔnniya dɔ ɲini ka sɔrɔ an fana ka se k'an ta ninnu bayɛlɛma Mali kɔnɔ n'i ye ministère lajɛ Mali kɔnɔ ministère bɛ baara mun kɛ est-ce que a faamuya o ministère n'i y'a bila Faransi kɔnɔ yan a bɛ tabali mun dilan Mali la n'a nana yan a bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ mais mun b'a jɛ minan parce que minan mun bɛ yan mɔgɔw bolo a tɛ anw ta bolo mais jɔn y'u bila kɔ parce que gouvernement mako t'u la mɔgɔ minnu bɛ soudeli kɛ pareil sɛnɛkɛla est-ce que a faamuya a ka sɛnɛfɛn ka se ka yiriwa a ka se ka nafa sɔrɔ a ka sɛnɛ la fo gouvernement ka ɲɛsin a ma de k'a lajɛ a bɛ ka mun sɛnɛ dugukolo la n'a bɛ a yɛrɛ nafa ka tila ka jamanadenw bɛ nafa ka tila ka kɔlɔsi a ka kɛnɛya ko fana la parce que a bɛ baara mun na n'a banana fana ni kɛnɛya ta ye o kɛra yen k'o baara kɛra pɔnpɔn pɔgɔlen a y'a si bɛ kɛ nafa t'a la baro kɛra nin bɛɛ kan o baro minnu kɛra nin bɛɛ kan sisan jateminɛ kana kɛ Sumala fana y'a ka programme bɔ Sumala ka baara ninnu kɔnɔ a ka hakilinaw kɔnɔ jateminɛ minnu kɛra u ni CDR ta u bɛɛ kɛra kelen de est-ce que a faamuya mais candidat bɛɛ ye fɛnkɛ lajɛ candidat bɛɛ ye document lajɛ an ko sauf Bois mais an ma fɔ sauf RPM an ko sauf Bois munna CDR mɔgɔw ko sauf Bois parce que Bois ye san 5 mun kɛ fanga la malidenw tɔɔrɔla cogoya min na malidenw ɲanina cogoya min na o de kosɔn anw ko ni RPM nana ni candidat wɛrɛ ye anw bɛ sɔn a ma mais ni RPM nana ni Bois de anw tɛ sɔn a ma pourquoi parce que a ma fɛn de kɛ a ye lajɛ minnu ta u ma timɛ miliciens taara grève la 45 jours a kɛra cogoya min na Mali kɔnɔ bɛɛ y'a ye su mun bɔra o kɔnɔ bɛɛ y'a ye magistrats taara grève la école karamɔgɔw taara grève la o bɛɛ ye kɔlɔlɔ de ye ka ɲɛsin jamana ma jamana bɛ to ko de jamana se ka taga ɲɛ o hakilina minnu taara ni yɛrɛ de ka hakilinaw o kɛra kelen ye olu mun kɛra kelen ye sisan an t'a fɔ ko Sumala nana fara CDR kan dɛ ou CDR fana taara Sumala kan dɛ an farala ɲɔgɔn kan de k'a lajɛ ka hakilina kelen ta ka miirina kelen ta faso in a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na faso in a bɛ se ka baara cogoya min na an nana élection na o élection kɔnɔ mɛ jigira tigira parce que munna gouvernement mun n'a bɛ anw kunna bi n'o gouvernement ko k'olu mako tɛ fanga la olu mako bɛ Mali la mais pourquoi olu tilala k'anw ka voix suɲɛ la question c'est là e ko ne mako tɛ fanga la fanga man di anw ye aw mako bɛ Mali de la aw mako bɛ malidenw de la mais e bɛ tila ka malidenw ka hakɛ minɛ k'a suɲɛ u ɲɛna ma k'a bɔ su la 2013 Mali bɛɛ de ko Bois mais Bois ye voix mun sɔrɔ 2013 ani 2018 ta a y'u lajɛ a y'u lajɛ o waati ninnu fana Mali ka di Bois ye malidenw ka di Bois ye Bois ko ka dalen bɛ malidenw bɛɛ la malidenw fana y'u ka danaya ta k'a di IBK ma mais a ye voix mun sɔrɔ 2013 ani 2018 ta a y'u lajɛ différence mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ depuis nin yɔrɔ in na anw yɛrɛ kan ka miiri Mali kɔnɔ nord la yɔrɔ dɔw bɛ yen u ma se ka voter yɛrɛ mais nord kɔnɔ yɔrɔ minnu ma kan ka voter filiw don est-ce que a faamuya mais wokulaw votera Mali kɔnɔ ka da Bois yɛrɛ n'a ka ministres u sera ka wokula minnu fabriquer Mali kɔnɔ u ka se ka voter ka dɔ fara u ka voix kan bureau 716 o de tunna ministre ɲininkara mun ye Bube ye a ko k'ale ta yɔrɔ dɔn Karim ɲininkara k'ale ta yɔrɔ dɔn Bois ɲininkara Bois k'a ta yɔrɔ dɔn
On pose la question. Où le voit au Tarami? Où le voit au Tarami? Le diaspora, Mali Konoya, fait mal d'un Mali de Bekofe, ni Cédric Brossimbe, Bebado, Cédric diaspora Bémine Kakelene. Boama, un voix sur le diaspora Yoroshi. Mais, résultat mon bora, résultat provisoire de l'eau. Pour qu'à 42%, allez soumettre à 17%, on pose la question, diaspora qu'a voix Bémi. Atara, diaspora qu'a voix Bémi. On va y aller à Foko, on diaspora qu'a voix Nia ou Nene Kleninga à Matara. Parce que n'a qu'une farba qu'a soumettre à 17 ans, pour qu'à t'aquer Foko 42. Mais au coup, on a encore 600, on va décourager. Ka fanga ka tota ka foku ya suye nanyo ke dro tampe de kira suye parce que muna ba fode anya premier tour suye na chuamina har deuxième tour nanya suye be kla ka foku ya to alama be to fanga te be kla ka batide mais mba fo félicitations Soumala si c'est bravo parce qu'il est dans le politique do Soumala boraka déclaration mu ke kuna sin billahi ni Soumala kungo kale sona ne résultat c'est fini ouais maloko panene mais à quel ka fo kama son pi ama son sini. On m'a fait bravo. On m'a fait bravo. Mais on a 600. On a campagne. Le 12, élection beke. Deuxième tour. Au deuxième tour, on a fait. A te boani mo warecho. Boani Soumala drone. Amunu ko Cédric Kadaouye. Amunu ko Rasaka idéologie Kadaouye. Amunu ko Kawe Soumala ka tonkono. Yerde Kadaouye. Yerde ka hakila Kadaouye. Soumala hakila munu to wulu Kadaouye. Aw ba fe faso ka sanse. Aw ba fe faso ka bonogola. Segen ka bo aw balba ka Mali kono. Segen ka kala ka bo aw yere ka munu be tuwa kono ya. Wala sa aw fana ka se ka bora nyuma soro. Est-ce que amba sigi kamboro dan se ka ba. Ndowule kanjole kanjesi. Je mon kera o pana o kera. Konto o kera jiro. Ka foko bo ka 49% ko be. Ko sisa ka tora 5% drone ya bo fraka drone ta be passer no o tede. Ko Soumala ka 17% mumbe. Ko be ko Soumala be 30 quelque de nyuru ko fraka. O tede. Kontere jiro de abana. Bon au contraire munye jiro e amba repara jiro de 100 kataka. Awula choga mina ka mobiliser ka voter premier tour là. Deuxième tour, tu n'avais pas eu de la carte, qui a mobilisé, qui a voté. Voilà ça, Soumala Kana, Hakila, qui a timé. Ambe Mounofe, Angase Kosoro. Ma Kana décroisé, qui a fait quoi? Pour une importante association, Soumala Mani Soro, est-ce qu'il y a famille? N'est-ce pas banné, comme Ambabe Mouchambe Kafo, ou Gagnara Kaba, ou Gagnara Kaba, ou des Itigli Yerela. Nima Tiga Yerela. Ma for rien tâche. Mais si ça m'est à Flana, Ameta Flana Mouna, Amba ira Nouronadi. Il se qu'un tas sur plaît. Mais frère de Nini, ne t'amouilla sur ka claquer la cafoko. Calon de BF, mais tu es bénéfique. Calon de BF, mais tu es de bénéfique. Ne beau tuer de Yila. J'ai une belle kaouli qui te voilà ça, Anga se kata voté. Ne balmau. Abne Wadi Abdi Djoufta. A Kerawati. Est-ce qu'il y a famille? Premier tour là. Djouf y Wadou Koshi. Le Sénégal a beaucoup de Wad de faire autant. Mais Diouf vient faire beke ka wadu koshi. Mo mon kumbe Diouf kunye majorité nyemogode. Wadi ale be opposition na. Mun kera sabanaye o bora ka déclaration ke kale be fara Diouf ka Sénégal o be sigira o don. Be joron kundo mu sigira de partout tabari apana. Mais avec un parti mo de kala ka ta voter deuxième tour là. Be votera Wadi. Wadi mun fo. Depuis vote kera même pas ou ko watu bana droite bora. Est-ce qu'il y a famille qui a 4 déclarations que Diouf Sirana Dessera, tu vas table à Boraka Wad féliciter. Ni tu es qui n'est pas Diouf. À Boraka féliciter Diouf Tara. Maxel ni Wad Krenta, à Kratuam na Bebado. Bagoni, Alassane Ouattara, Kratuam na Bebado. Est-ce qu'il y a famille? Mais pourquoi Malita il fera que Soumelani, il est Kata, Kakake Ochola. Non, mais Bekelen Fauniana. 2002, Bama Fokale Nambarla. 2002. Oui. 2002, Boani John Tara, deuxième tour là. Bamata deuxième tour là. Alpha est fangable 2002. Atete ka candidat est Canadon à Kera. Avec Sera est recommandé. Atete ka candidat pour bien déclarer qu'à Foko. Abaka candidat. Amake Sera est recommandé. Est-ce qu'il y a famille? La dernière minute, on a Atete. Mais Atete ni John Tara deuxième tour là. Atete ni John Tara deuxième là. Soumala Tia.
Bama fo kale na marla. Bama fo ko do kele mande aleya. Bama fo ko do mali kadi aleba. Bama fo kale à table là. Soumana ni atete mata deuxième tour là-bas. Atete ma passé ba. Soumana ma blaba. Est-ce que famia? Soumana de kunya adema yo odo. Mais pour 2013 nanya ata namara koni make. Odo male ujigu kumbaka, male udale kumbala, male umbado ka be sekola. Be ko kangane tigilo. Me mekele mfa nyana boy fisi waledi. Ne be seko fo. Wote bo fo ne de, ne be seka bo fo. Ane fa e barake no fo. Ne be seka bo fo boy mo. Boka kan fa follow, ne fa de affinance. Boka ka candidat do. War mun kanga sara kosona ne fa de ya. Ne be ntiso kosona. Le boata do ne ka dube ro na bi. Sebeni nkora be sebeni ko ne ka dube sebeni. Ne fa ka dube. Mata da be ro. Anta do be detail. Ne be yoro mun fawena. Malion be ka wuli iki chesi. Carte électeur be mo bolo. Ika wuli iki chesi. Ika se ka ta voter. Carte électeur te mo mun bolo. Ni resi bi bolo. Itara ikarol maki katina bi bolo mimi ka carte électeur soro ou ko bureau de vote don ka be soro abe soro chuamina mo be ya mun be saka expliquer ka fawnyana na soro fo mo bi nya take mali kono na be ni be franchir avec ni be franchir avec cour constitutionnel mo résultat provisoire bora mais au code définitif bena bo dans 3 jours de kumbu bolo mais puis de 3e jour abe mali télé la jo ya fait fort. Est-ce qu'il y a quoi faux? Les résultats sont reflets à beau, à boire à boire, à nana, car les manguena, à dans le combat de soleil. Car les manguena, et puis Jitoba, Nango Wa, la pila de Tchou. Est-ce qu'il y a famille? Mais, mouvement flec, t'as que Mali colonie sans flingue. Depuis Mali, qui era Mali, nous n'avons pas marqué. Maliton a qu'à opportunité de flinguer. Opportunité de nous voler. On est flingué. Fanga mumba bolo saka mali changer ka mali bo nola o de fleni na koko ko donia ko baula akase ka soro sisan na koko kenya ko baula wala saka sika kenya soro a wati de fleni na ko bara ko baula akase ka bara soro mali kono o wati de fleni na ko dun ka fama sabati mali kono a wati de fleni na ko mini junuma soro a wati de fleni na sera ka utisi kaka voix de Soumaïla presque ni ala faralanka ambe seka tanuma sur ambe boni tanuma wo ko Soumaïla mani e problème côté ala sa yero dofo ala sa Soumaïla kusi parce que opposition ni mo de lo ata to ni mo be ko do fo ta famia ni denduru bi bolo exemple den kelembe ale shori keladi me fembeke ni ba fa ka place woni to femre to jogo kolo mbala de ibo de fire ka to ko jogo kolo fo ni hakilima do abishi kimiri pourquoi bois ne kelen ta bolo a don kacha mais toujours abene de la kusini nga jogo kolo hakilima de biro la tante biro la o mo de famille o le ko son go soke pour éduquer ma chamambo ba fo atakono mais à quoi fait munere dato c'est quoi le choquer pour éduquer qui choquer qui éduquer à koro e si ka fo mani pi est-ce que la famille ni mani ne bi choquer ni ere mirla ibi sigi ni sigira ka siranyuma soro ka hakilima soro ka laje ki ka jogo kolombe bla ka sira mene ka clé yedi keraw ni choquer fo ka éduquer ala say munke tebleni Soumaïla la nana ka famille hakilina tan fana dara ke keleni mala ka kokoro e ko chama fana ke mali kono munyo nyuma o nye be sira chama na bamako kono ase 2000 ko chama Soumaïla da ke mais unu te fo CMDT ka ke CMDT Soumaïla de do est-ce que famille kan 2002 bon kan 2002 fana Soumaïla de do mo chama ba fo ko Soumaïla est que CMDT la awire ni alachi CMDT Soumaïla kalo woro do de ke CMDT la même pas fait un an kalo woro awire ke CMDT la mana ke milliards cho cho so so Soumaïla barake yuwe mako Soumaïla kera besoin présent est-ce que famille aka kalan na ka donia de ni betama CMDT ko ko na ko kalo woro to ka kera militaire mais be male chama ni ulu ba fo kay santande ke mais non alors que kalo woro yo don de ke hakina mbe Soumaïla ide mbe Soumaïla la pourquoi entre sensita kata Soumaïla fanama nanko amani bo fa anko bo amani anya anko bo akanya anya ta kadi bo ama janga bo amani de note yani bo aka fanga soro yani bo aka fanga soro male cité ni ko ko bo be na kamale ndung jafa ba fo kalo de na kuma fanga soro wala ku mesa an kuma foro ne bi ka ko na kunya fanga soro no mali sanzera mais ala pe mo wo ba
a b'i bila yɔrɔ dɔ de la i kan ka woyiba yɔrɔ min na o de y'a to ala ye fanga ta ka n'i bɛ kama i bɛ ka woyibara tilegan fɛ bɛɛ y'a ye n'an ko Soumaïla ma ɲi mais non hali ni Soumaïla ma ɲi ale fana mɛna nɔfɛ an k'a lajɛ ka sansi di ale fana ma sisan maliyɛndenw bɛ hakili da e la o est-ce que a faamuya bɔ ta kɛra cogoya min na n'an ye santi fana di Soumaïla ma ni Soumaïla nana san 5 ale fana dɛsɛra maliyɛndenw kelen de don anw bɛ yan o de kosɔn anw ko anw CDR mɔgɔw an tɛ fara parti politique kan an ni parti politique foyi tɛ baara kɛ mais ni mɔgɔ mun ni parti politique de don komi Soumaïla ta ɲɔgɔn na ni hakilina ka ɲi hakilina ɲuman b'i la miiriya ɲuman b'i la n'i ko k'i bɛ se ka anw ka jamana in bolo ɲɔgɔn na pourquoi pas an tɛ taa i nɔfɛ an bɛ taa i nɔfɛ e yɛrɛ bɛ fu bɛɛ kɛ kɔfɛ nous on s'en fout ça mais n'i dɛsɛra anw de bɛ tila ka bɔ tuguni k'a fɔ ko e de ko i bɛ se mais dɛsɛ taa ka bɔ yen an fana tuma da Soumaïla la k'a fɔ ko han fanga minɛ sini ma sinikɛnɛ k'an ka tila k'an sigi k'i lajɛ non n'an fana bɛ Soumaïla contrôler de Soumaïla ka maire a ka député a ka fɛn bɛɛ fɛn fɛn mana kɛ a mana fanga in sɔrɔ fɛn fɛn mana kɛ a ka pouvoir de anw b'a bɛɛ contrôler k'a bɛɛ lajɛ a nɔfɛ CDR tɛ sigi ten gansan non o de kosɔn an ko CDR ka idéologie le membre de CDR u ka idéologie a faamuya an tilala k'a fɔ tant que un membre de CDR ni donna CDR kɔnɔ CDR hakilina ɲini ka faamuya fɔlɔ ni mɔgɔ ye ɲininka CDR la kana fɔ ko bɛ taa couloir la ka papier ta k'a lajɛ fɔlɔ non a bɛɛ de kun ni mɔgɔ ye ɲininka dɔrɔn tɛ k'a bɛɛ fɔ CDR yɛrɛ an bɛ jamana changer de kɔnɔ élection sunyara bɛɛ y'a ye élection mun sunyara o kana n décourager o kana n foyi an k'a lajɛ deuxième tour la bɛɛ ka se ka bɔ an ka kɛ komi jamakulu premier tour kɛra cogoya min na an ka taa deuxième tour fana la walasa an ka se ka gagner Soumaïla ka se ka passer ka chance d'ale fana ma an k'a lajɛ quoi o de kun ye n ka kuma ye a kɛtɔ bɛ bɛɛ lajɛlen ye carte électeur ko madame bɛ yan ale bɛ se ka dɔ expliquer aw ye an ka se k'o faamuya quoi assalamu alaikum ne ko kuma la. aw bɛ n'u la min ye carte électeur ko ye ko mɔgɔ minnu m'u ta sɔrɔ fɔlɔ k'u ma se ka taa sɔrɔ ka taa bureau de vote la bureau de distribution na ka taa carte ɲini solution min b'a la sisan a bɛɛ bilalen don bureau de vote kɔnɔ komi bureau de vote yɔrɔ kelen pe de bɛ département bɛɛ bolo par exemple yan ye Paris de nɔ Paris bɛɛ bɛ taa Aubervilliers de donc cartes bɛ Aubervilliers ka di parikaw ma donc i bɛ taa i bɛ t'i ka carte ta i b'i ka bureau de vote bɛ yen i bɛ voter bon mɔgɔ minnu ye arabe kɛ village la n'u ma se ka transfert kɛ ka na Faransi olu ka carte tora village la minnu ye arabe kɛ Faransi yan ni fichier b'u bolo ɲinɛ ta u tɛ dɛ fɛn fɛn y'a kɛ 2018 kɔnɔ de janvier jusqu'à maintenant u ko ko machine ma se ka carte ko u y'olu ka carte arabe ki yɛlɛma ka kɛ 2019 ye an dun ma se 19 la fɔlɔ mais fichier ka n'a lajɛ kosɛbɛ minnu y'a kɛ ɲinɛ 2019 de b'u ka fichier sanfɛ ça veut dire que u tɛ voter u tɛ carte sɔrɔ minnu y'a kɛ avant 2018 olu ka carte bɔlen don mais a bɛɛ bɛ bureau de vote la fo mɔgɔ minnu ta ka gɛlɛ o ye 93 mɔgɔw ye minnu bɛ montrer yafa ninnu ni fɛn fɛn 93 bureau de vote fila de b'aw bolo donc n'aw taara Bagnolé gymnase la n'an m'a sɔrɔ yen a ye taa montrer gymnase la a b'a sɔrɔ yen mais n'a bɔra la France département tɔ bɛɛ 91 95 77 78 aw bɛɛ ka carte bɛ sɔrɔ aw ka bureau de vote la a bɛ taa récupérer donc ni mɔgɔ min bɛ a ka nina nɔfɛ o ye bon Dieu toujours aw bɛ taa nina ko la o ye bon Dieu mais fɛn fɛn carte électeur ye o ye bureau de vote de sisan bɛɛ bɛ se ka taa ka t'i ka carte ta n'i bɛ voter cogo min i ka voter donc o de dɔrɔn de kun voilà donc assalamu alaikum voilà bon bɛɛ dakuruɲa fila de t'an balima i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na bon carte ko bɛɛ lajɛlen y'a fɔ i b'a dɔn CDR ko bɛ cogo min na sisan an ye faamuyali kɛ an ye kuma caman fɔ mɔgɔw ye anw tɛ sɛgɛn parce que mɔgɔninfin n'i bɛ tiɲɛ ɲini n'i sɛgɛnna ka tiɲɛ ɲini o kɔrɔ e bɛ ka min ɲini ani donna hakilina min i m'o faamu n'i y'o faamu donc i tɛ sɛgɛn mais baara min b'an bolo an bɛ fɛ ka baara min kɛ o ye élection an b'o de kuma na sisan i n'a fɔ a bɔra k'a fɔ cogo min élection siɲɛ fɔlɔ a suɲɛna mais siɲɛ filanan est ce que anw bɛna sɔn a ka suɲɛ bon donc anw tɛna sɔn a ka suɲɛ mais an tɛna sɔn kun min na i bɛ t'i ka carte électeur ta i bɛ ka carte électeur tɛ mɔgɔ min fɛ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ accusé k'a fɔ n'i kɛra karisa i ma wele ta bɛɛ bɛ wele i ka so ye parce que an bɛ jɔn carte de la mais ne ye anw bɛ a fɔ ko droit an t'a fɛ tout sauf droit
kunde bala mɔgɔ caman b'a fɔ ko Alasa ye Seydou janfa ko Alasa ye Soumaïla Soumaïla an y'o fɔ mɔgɔw ye an tɛ sɛgɛn Alasa ma Seydou janfa wa Alasa ma Soumaïla yɛrɛ suwasi Seydou de ye Soumaïla suwasi wa Seydou ma taa fara URD kan URD mana fara Seydou kan an farala ɲɔgɔn kan ko an bɛɛ lajɛlen an b'an bolo di ɲɔgɔn ma ka faso jɔ an nana ye hakilina minnu bɛ Soumaïla la u ni anw ta bɛ bɛn an farala i n'a fɔ Suguna bɔra k'a fɔ cogo min na ko ce que pour éduquer kun dɔ de b'a la ce que pour éduquer kun dɔ b'a la oui parce que n'i y'a ye ko ce que pour éduquer i bɛ mɔgɔ dɔ de seke a bɛ éduquer Alasa yɛrɛ de bɛ deli ka kuma fɔ mɔgɔ min i ye chauffeur ye i bɛ mobili boli la e nana e bɛ vitesse la e yɛrɛ b'a dɔn i ye limite dépassé e ye limite dépassé e taara ka taa dɔ dalen sɔrɔ i ɲɛ sira la a ye accident kɛ a dalen bɛ joli la e y'a ye n'i y'a ye a b'i choqué de i yɛrɛ b'a bila i kunna ni fana ma taa dɔɔni dɔrɔn min ye nin sɔrɔ a bɛ sɔrɔ o de ye choqué pour éduquer choqué pour éduquer kun de b'a la bɛɛ b'a fɔ choqué pour éduquer an t'a dɔn min don sinon an ye Soumaïla gosi bɛɛ b'a fɔ k'a ye dɔ fɔ Soumaïla ma kunun ko bi a bɛ Soumaïla gosi i bɛ den i b'a gosi de k'a kɔrɔ k'a k'i sago ye sini a b'i kɛ i ɲɔgɔnna ye i n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'i ka hakilinata a bɛ tugu donc aw bɛ baara kɛ an y'o de kɛ Soumaïla an b'o kɛ Soumaïla kɛlɛ na de Mali bɛɛ an ko k'an ka sira tɛ mɔgɔ la an ni politicien tɛ jɛ ka baara kɛ an ko Mali ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min ko Mali jeunesse an sɛgɛnna n'i y'a mɛn sisan nɔ Mali n'i taara Afrique sisan nɔ surtout Marakadugu la i b'a ye denmisɛnnin fitinin bɛɛ bɔra ka taa tunga la ko n bɛ taa wari ɲini ne ko n ko n'a b'i yɛrɛ fɛ i bɛ taa min n'a b'i yɛrɛ fɛ i tɛ taa yɔrɔ la o donc an bɛ min fɔ maliyɛnw ye a ye wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ an k'an ka faso jɔ mɔgɔ si de tɛna i ka faso jɔ i yɛrɛ de b'i ka faso jɔ an bɛ deli k'o fɔ an ka kuma la bɛɛ bɛ taa faso jɔ ko politique ni silamɛya an y'a bɛɛ falen Alakira ye min fɔ politique ni silamɛya la u ka taa kitabu lajɛ Alakira ko faso kanu bɛ fara limaniya de an m'a fɔ mɔgɔ min n'i tɛ faso kɛ i tɛ limaniya jɔn ye de mais Alakira ko k'a bɛ fara limaniya de dɔnnikɛlaw tɛ se k'o fana kɛ nkalon ye n'i bɛ faso kanu an b'a fɔ k'i ye kafiri ye mais n'i ye faso kanu o fana bɛ fara limaniya de donc bɛɛ ka wuli an ka jɛ ka baara kɛ k'an ka faso in lawuli mais mɔgɔ mɔgɔ n'i ko i bɛ tiɲɛ de dɛmɛ bi k'a fɔ n tɛ sɛgɛn tiɲɛ dɛmɛli la e fana i tɛ fɛ ka tiɲɛ kɛ parce que i tɛ fɛ ka nkalon kɛ parce que nkalon ni tiɲɛ nkalon de faamuyali ka teli ka tɛmɛ tiɲɛ kan parce que pour que i ka se ka tiɲɛ don mɔgɔw kunna i bɛ sɛgɛn mais n'i ko i bɛ nkalon don mɔgɔw kunna rapidement mɔgɔw b'a faamu i n'a fɔ mɔgɔw bɛ ka min fɔ u bɛ taa Alasa ka kuma dɔw ta dɔrɔn milieu ka milieu ta ka kuma daminɛ ni kuma laban olu to ye dɔrɔn ka milieu ta dɔrɔn k'a fɔ ko Alasa k'o ta n'i taara kuma milieu ta ka di ne ma ne bɛ mun faamu foyi bon donc n'i nana ni mɔgɔ ye k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ ka kuma interpréter k'a kɛ cogo sugu dɔ la donc a bɛ komi i bɛ k'i bolo da mɔgɔw hakili kan mais tiɲɛ walahi Ala de ta don tiɲɛ Ala de ta don Ala yɛrɛ y'i kɛlɛ ale y'i kuma dɔ la tun bɛ tiɲɛ ale Ala yɛrɛ de ta ye tiɲɛ silamɛ ka tunufɛn de ye n'a ye hali jugu bolo taga min a la e ta don o don a ye wuli aw ka kɛlɛ kɛ kuma foyi t'an bolo anw tɛ sɛgɛn anw tɛ saliya anw b'an ka kɛlɛ la de an tɛ mɔgɔ ɲɛfile Seydou b'a ka kɛlɛ la de fo Mali ka changer a diyara mɔgɔ min ye Mali bɛ changer a ma diya mɔgɔ min ye Mali bɛ changer ce que pour éduquer Angla malma wala di khale la ona foko bamaranga ona foko soni ko parce que ala ma beke bamaranga menayo quoi ona foko soni kan kanega quoi do comme lengi or me ko fme oni cordorani omaru montuire comme kanango ngoro sama sefenga mo me o sumbana o su hakuna bane o suti jamane o sutina jamane ga den kan do ngangere woro grip ndogero kitungini me aganya gani ya o su ta kuna che khari wora ina ya kundu o khajunti mais alla gana yirni jamane su del kane ana khatambin national tambien pala nari fokina ka kebe kan kati khaya humu yina ka del kane angana jatel laga Mali kharanga mugo keme keme sere sigindi anni tanke be no soro segi kunya kharanga kutenge sun kharambele bon o dalla kengama o ngulungu ya alhamdulillah haro fa wando kismani gemda kharano kuma o yoni o hakiye ko nga haro gem ko ta timanni o ta ko banka ma foni se so anger silo kre tumia banka ma ando ko serebe agem dom ta ko na bikil laga mo so enti bana donc keni kharangen karan Allah khar sertana bagani kum dum ta ko banka ma Allah ri fidu ko ngini ko ka kengeni o arabu ngatun al hikma donc o benigeri me lengi alhamdulillah o sun banani CDR IRD or me ko me lengi otona khibar lamane kiyan ka kibegeni jamane khibar gama fumi ga jamane gelen ga sanku de tisres fumi ga jamane ge khibar ga mali ga sanku de tisres kele ngeni fe voter khibare election
a dangi bon xibar gebe ko ngano nga ala yana hakum bene khatro ngo khanti xibar ngo yam gombe mais xam ma joti nanti résultat ndu nanti ye Ibrahim Boubacar Keita IBK nanti ayan kane RPM non on n'est pas d'accord parce que IBK numéro 2013 game au coup bene bi fasi fina kara osu IBK osu voté adanga 2013 bo ari aro jamba arabu ni mesfe mana sana fale samina serebe no jamba kenga mantoa bon président be gari 2013 oro ya ko oni fonkena donc mais ori o wundi sinon on a titi fait no IBK ni ma fina ni fait depuis 93 IBK nga Mali aga Mali gouvernement il a fait 6 ans à sino tumiro 7 mois ya premier ministre Alpha Wati donc 2002 élection en tintono a beaucoup adigi parti récré nali nanti présidentiel donc oganar nanti ti Soumaïla ni fena ti tampile sinai Mali fait donc IBK Soumaïla gagné pouvoir nga wakati IBK nyimine kengati ndi IBK ya premier ministre nga donc Soumaïla gana fait fena tutu nanan ko ay manqué premier ministre tumere premier ministre donc Mali ni ga kebe ko kada nanti Soumaïla ni fena nan kundan garen c'est suga dinan wa mitime c'est suga dinan ngo Allah mantiman donc ogari be kan mutu ari abdiyange be ko dan arodo hakuna hasbunallahu wa ni'mal wakil allahumma salli ala imelanta timando ila akhiri donc c'est son hasbunallahu wa an nenen kam nganti tilongono wallahi Allah bakanga sinon ngana fa 2013 premier tour IBK il a eu 39 voix keni Mali mo antu mula bon lengi kengana nan toger voter fana nanti IBK li nanta 42% kita non on anti to kebe ngano ina tongo dama donc oy murdo mar muntu maka xamaka décourager voter be garnya o sungiro no kitungini me na auto kisman do sara o kisman kebe gen nyana hakka magani xamma dumeke nanti a vraiment fangamani ani